Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada bismillahirrahmanirrahim. Minta maaf ada gangguan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada bismillahirrahmanirrahim. Minta maaf ada gangguan. Assalamualaikum. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua yang bersama-sama dengan saya pada hari ini untuk Steminar Kimia, Anjuran Pusat STEM Negara, Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia. Untuk makluman semua, Steminar Reka Bentuk dan Teknologi RBT ini telah dijalankan pada sebelah pagi tadi. Jadi pada petang ini pula kita dapat bersama-sama pula mengikuti program Steminar Kimia pada tahun 2022. Untuk makluman semua, program Steminar Kimia ini dijalankan secara online dan live streaming di Facebook dan juga YouTube Pusat STEM Negara. Selamat datang dan terima kasih saya ucapkan kepada semua hadirin, terutamanya penceramah jemputan kita pada hari ini, iaitu Chemist Dr. Muhammad Sukur bin Suaid, Pengerusi American Chemical Society ACS Malaysian Chapter, dan juga Fellow Penyelidik Institut Penyelidikan Tenaga Suria Seri, Universiti Kebangsaan Malaysia, Cik Nur Ain binti Muhammad Razali, Cik Siti Nur Zubaidah binti Syahdan, ACS UKM Student Chapter, iaitu fasilitator kita pada hari ini, guru-guru kimia sekolah menengah dan juga semua yang sedang menyaksikan live streaming di YouTube dan Facebook Pusat STEM Negara. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Puan Nur Haniza binti Abdul Hamid dari Pusat STEM Negara akan menjadi moderator anda untuk Steminar Kimia Anjuran Pusat STEM Negara pada kali ini. Jadi untuk seminar online ini, ia akan melibatkan dua slot utama iaitu sesi ceramah dan juga perkongsian aktiviti hands-on yang akan disampaikan oleh penceramah jemputan kita. Untuk makluman semua, program Steminar ini bertujuan sebagai platform untuk perkongsian ilmu, kemahiran serta pengalaman menggunakan aktiviti hands-on berkaitan dengan pendidikan STEM kepada semua guru kimia untuk disampaikan kepada para pelajar di dalam kelas. Program Steminar Kimia ini juga dapat memberi pendedahan kepada guru-guru kimia mengenai pendekatan inquiry, strategi berfikir dan juga pembelajaran secara kreatif dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan dengan pendidikan STEM. Untuk makluman semua penonton ya,
sekiranya guru-guru dan juga para penonton mempunyai pertanyaan atau persoalan, boleh kongsikan persoalan tersebut di ruangan komen YouTube dan juga Facebook Pusat STEM Negara. Dan link kehadiran untuk program Steminar Kimia ini akan dikongsikan di penghujung seminar nanti. Jadi tanpa melengahkan masa, mari kita saksikan ucapan alu-aluan daripada Timbalan Pengarah Kluster Penyelidikan dan Penilaian Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan KPM, Dr. Nur Saidatu Rajiah binti Zamzam Amin. Di samping dapat berkongsi ilmu dan juga pengalaman. Terima kasih saudari pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang saya alu-alukan semua penceramah dan juga fasilitator program Steminar Reka Bentuk dan Teknologi RBT Siri 1 dan Kimia Siri 2 yang berusaha Prof, Dr, Tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti siaran langsung secara maya di platform Facebook Pusat STEM Negara pada hari ini. Yang berusaha Prof, Dr, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, terlebih dahulu saya ucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran semua ya ke program Steminar ini, Anjuran Pusat STEM Negara, Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan ataupun BPPDP Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi untuk makluman semua, Steminar Reka Bentuk dan Teknologi RBT siri pertama, siri 1 dan juga Kimia siri 2 ini sebenarnya bertujuan untuk membekalkan ilmu pengetahuan dan juga kemahiran serta pengalaman hands-on berkaitan pendidikan STEM kepada guru-guru RBT dan juga guru kimia ya, di samping dapat berkongsi ilmu dan juga pengalaman untuk disampaikan kepada murid-murid. Jadi Steminar RBT dan Kimia ini juga dapat memberi pendedahan ya kepada guru-guru mengenai pendekatan inquiry, strategi berfikir dan juga pembelajaran berfikrah dalam proses pengajaran dan pembelajaran ataupun PDP yang berkaitan pendidikan STEM. Jadi antara objektif program Steminar RBT siri 1 dan Kimia siri 2 ini adalah seperti berikut ya. Yang pertama, untuk menyediakan ilmu pengetahuan dan juga pengalaman kepada para peserta ya, seperti guru-guru RBT dan juga guru kimia berkenaan teori dan konsep dalam melaksanakan pendidikan STEM untuk pengajaran RBT dan kimia. Seterusnya, objektif kedua ya, Steminar ini adalah untuk memberi pendedahan berkaitan aktiviti hands-on ya, dalam melaksanakan pendidikan STEM untuk pengajaran RBT dan juga kimia. Dan objektif yang seterusnya, Steminar ini adalah untuk melatih ya, para peserta menggunakan pendekatan IBSE untuk membangunkan aktiviti ataupun projek inquiry bagi subjek RBT dan juga kimia. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian ya, sebenarnya Kementerian Pendidikan Malaysia KPM memang sentiasa berusaha ya untuk memastikan murid dilengkapi dengan pengetahuan, kemahiran dan juga nilai dalam sains, teknologi, engineering and mathematics ataupun STEM. Dan KPM juga sentiasa committed ya untuk memperkukuhkan pendidikan STEM bagi membangunkan bakat tersedia ya untuk masa hadapan yang dinamik seperti yang termaktub RM ke-12, dan bakat ini dihasratkan dapat mengoptimumkan teknologi baru bagi menyelesaikan masalah. Jadi bakat ini juga akan diperkasa bagi melahirkan pembangun dan juga pencipta teknologi dalam kalangan murid kita pada hari ini. Jadi KPM sebenarnya telah memperkenalkan ya, inisiatif pengukuhan pendidikan STEM berdasarkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ataupun PPPM 2013-2025. Jadi matlamat inisiatif ini adalah untuk meningkatkan minat dan juga keupayaan murid dalam bidang STEM melalui beberapa pendekatan pengajaran dan juga pembelajaran ataupun PDP ya, berasaskan inquiry dan juga pendidikan STEM yang bersepadu atau Integrated STEM Education. Jadi pendekatan seperti yang saya sebut tadi ya adalah penting dalam melengkapkan murid
dengan pengetahuan, kemahiran dan juga nilai ya yang diperlukan, terutamanya dalam era revolusi perindustrian keempat ataupun lebih kita kenali sebagai IR 4.0. Selain daripada itu, murid juga dilengkapkan dengan ilmu dan pengetahuan untuk menghadapi kehidupan seharian. So, apa yang murid belajar di sekolah, di dalam kelas, boleh dipraktik ataupun di-apply dalam kehidupan ataupun dalam konteks kehidupan seharian. Ya. Jadi antaranya adalah antara kemahiran yang murid perlukan adalah seperti pemikiran kritis, kemahiran kolaboratif, keupayaan membuat keputusan, ya, kemahiran menyelesaikan masalah dan juga komunikasi berkesan. Dan secara umumnya pendidikan sains dan STEM ya yang berasaskan inquiry ini bukan sahaja mendorong kefahaman konsep, malah membantu murid ya dalam pembangunan kemahiran yang diperlukan dalam abad ke-21. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan ya, sebenarnya transformasi pendidikan STEM ini juga diberi penekanan ya untuk memantapkan pendidikan STEM di perangkat sekolah supaya ianya menarik ya lebih berkesan dan boleh menarik lebih ramai murid untuk menceburi bidang STEM. Jadi reka bentuk dan teknologi RBT ya dan juga kimia ni adalah antara mata pelajaran ya mata pelajaran STEM yang diperkenalkan dalam kurikulum kebangsaan untuk menghadapi cabaran era IR 4.0 dan penambahbaikan dalam proses pengajaran dan pemudahcaraan perlu diberi penekanan ya pada hari ini sesuai dengan pendidikan abad ke-21. Dan setelah kita tengok ya bukan saja dari segi kaedah-kaedah ataupun untuk menarik minat murid dalam bidang STEM, sebenarnya peranan guru adalah penting ya. Jadi di sini kompetensi guru dalam pendidikan STEM termasuklah guru-guru RBT dan juga guru kimia sangat penting untuk meningkatkan aplikasi pengetahuan, kemahiran dan juga nilai dalam konteks kehidupan harian ya kepada murid supaya mereka menjadi lebih kreatif, lebih imaginatif dan mempunyai lebih nilai estetik ya dalam mencari penyelesaian kepada sesuatu masalah. Dan selain daripada hasrat KPM ya dalam meningkatkan kualiti guru supaya lebih kompeten, Pusat STEM Negara juga ya berbesar hati untuk menganjurkan seminar yang memberi fokus kepada kemahiran dan juga pendidikan STEM untuk guru-guru RBT dan juga kimia. Jadi yang berusaha Prof, Doktor, tuan-tuan dan puan-puan, di sini saya ingin merakamkan ucapan terima kasih ya kepada semua penceramah, fasilitator dan juga peserta bagi program seminar reka bentuk dan teknologi RBT siri 1 dan kimia siri 2 bagi tahun ini. Dan saya juga ingin mengucapkan tahniah dan syabas ya kepada Pusat STEM Negara, BPPDP atas penganjuran seminar ini. Jadi semoga segala usaha yang dilakukan ini secara tidak langsung yang akan dapat memberi manfaat kepada semua guru dalam meningkatkan pendidikan STEM dalam bidang RBT dan juga kimia. Jadi sekian sahaja daripada saya untuk kali ini. Saya ucapkan selamat berseminar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Dr. Nur Saidatul Raji'ah binti Zamzam Amin atas kesudian beliau menyampaikan kata al-alwan sebentar tadi. Kini tibalah masa yang kita nanti-nantikan untuk slot pertama bagi program Steminar Kimia, iaitu ceramah yang akan disampaikan oleh Kemis Dr. Muhammad Sukur bin Suaid, pengerusi American Chemical Society Malaysian Chapter dan juga Fellow Penyelidik Institut Penyelidikan Tenaga Suria Seri Universiti Kebangsaan Malaysia. Tajuk ceramah beliau adalah Chemistry Outreach, American Chemical Society Approach in Malaysia. Sebelum itu, saya ingin kongsikan sedikit latar belakang Dr. Muhammad Syukur. Kemis Dr. Muhammad Syukur bin Suaid telah menamatkan pengajian Dr. Falsafah dalam bidang kimia dari Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2014. Kini beliau telah dilantik sebagai Fellow Penyelidik di Solar Energy Research Institute dan penyelidik di Polymer Research Center Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau adalah ahli kimia aktif beberapa komuniti saintifik antarabangsa termasuklah pengerusi bagi American Chemical Society, ACS, International Chemical Science Chapter of Malaysia,
Ahli kimia berdaftar dengan Malaysian Institute of Chemistry dan juga ahli bagi Malaysian Polymer Society. Minat penyelidikan beliau tertumpu dalam bidang elektrokimia dan beliau telah menerbitkan lebih 70 artikel dalam International Referred Journal dengan H-index. Antara pencapaian beliau adalah apabila telah dinamakan sebagai salah seorang penerima geran Anugerah Merdeka dan telah dipilih sebagai Young Scientist untuk mewakili ASEAN di Germany dan ASEAN Scientist for Tomorrow by ASEAN di Jakarta, Indonesia. Beliau merupakan ahli jawatan kuasa tenaga ASM dan terlibat secara aktif dalam pembangunan dasar tenaga di Malaysia seperti Hydrogen Economy Technology Roadmap dan juga Research and Systematic Observation Fourth National Communication. Jadi begitulah sedikit berkaitan dengan penceramah jemputan kita pada hari ini. Dan sekiranya para penonton mempunyai pertanyaan atau soalan yang ingin diajukan kepada Dr. Muhammad Syukur semasa ceramah nanti, boleh kongsikan di ruangan komen YouTube dan juga Facebook Pusat STEM Negara. Dan kita akan jawab di akhir slot ceramah ini. Tanpa melengahkan masa, dengan ini dijemput Kemis Dr. Muhammad Syukur bin Suaid untuk meneruskan slot Steminar Kimia yang seterusnya. Dipersilakan Doktor. Minta maaf, Doktor mute ya. Unmute. Okay, terima kasih. Terima kasih Puan Pengerusi Majlis. Assalamualaikum dan salam sejahtera. My name Muhammad Syukur Suaid, Chair of American Chemical Society Malaysia Chapter. Today I will share our past experience on chemistry outreach by American Chemical Society. So let me introduce American Chemical Society Malaysia Chapter first before I go any further. So we are the international organizations, NGO, a volunteer in chemistry outreach and professional development in Malaysia. So our parents society in United States, and we are Malaysia division, international division, which is established in 2014 to cater all the ACS member in Malaysia as well as the outreach program in Malaysia. So this is our current executive committee member. So if you can see that we are comprised from different background, different institutions, led by myself, and my co-chair is from IMU, Dr. Lo Meli. As mentioned that this is a voluntary basis, so everyone here is very keen to contribute to the nation. It's just not a Malaysian over here. We can have we also have from Monash University, Dr. Anton. This is our committee for this term, and I'll give you a glimpse on what we have been done before the pandemic, during the pandemic, and the post-pandemic. So we have this flagship program on Chemistry Festival, a mainly outreach program for primary and secondary school, which is an annual event that we have been conducted with support by the United States. So every year we get this fund to organize this event, and as I mentioned that we have to shift from the traditional way of outreach to the virtual because of the pandemic. We have to adapt, and then now it's going to hybrid and probably in physicals. So the first chemistry, it's not the first, but the one that I will show you here is our experience in 2009 when we have the chemistry outreach physically. So we have a different location in Sarawak, in Kelantan, in Kuala Lumpur, Penang, and Johor. So as you can see that this is our outreach program in Sarawak, Bekenu,
through our members from Keting University student chapter. We have from in Kelantan. So we get help from our member Dr. Veni in UMK. We have this IYPT Camp Bingo Challenge in UCSI University in 2019. And for most of our event, we don't implement any fees or charge because it is supported by various partners. For this event, is additional fund is coming from IYPT UNESCO. Camp Bingo, yeah, and this is from the UTM. And into 2020, when the pandemic struck us, we have to adapt with the conditions. We still doing the outreach, but as everyone know, we're doing virtually. So this is the event that we done, and this is with collaboration with University Malaya. So with this image, all is in the virtual form. As well with UTM, we have another one. This is with UTM as well, and UKM. Our event has been featured in the ACS Inside ASEAN magazine. So other than a normal outreach that doing the talks or whatever, the student become very creative to come up with different kind of strategies during the pandemic. So one of the strategies is coming with the video competition. This is on household chemistry video challenge. So the participant just prepare whatever they have in their household and then present us what they can do. A very safe experiments from the household. This is our a big event, chemistry festival. We have almost like 1,000 requests to join our event in 2021. However, we only can accommodate around 200 participants, and the focus is more on primary school students, 7 to 12 years old. So on 2022, we also conduct another household chemistry challenge, but this time around we adapt with we send the kids, the chemistry kids to the house, and the student able to play around with the material while we are conducting online. So all the materials is pretty safe because we are using the guideline from American Chemical Society. So another category, we still cater on the video part, but the video part for the secondary school, and just now for the primary school, we cater for the household kit. Other than that, we also do the outreach program with the school. It depends on based on the invitation, I might say. Other than the festival chemistry, our members conduct a different kind of event. So one of it is like how to ace your chemistry paper. So we have our TikTokers, a very famous Instagrammer here, Dr. Hussein Hanibah, giving a pitch on the SPM paper. Also a mini scientist contest with secondary school and university students. So other than primary school, for the upper secondary school, our approach is different compared to those in the primary and lower secondary because we might say that this age is a rebellious type and they don't like to listen to us or doing something that very planned for. So what we did is for Project Seed Global is 1 month experience in our lab. Previously, we have in UTM, UKM, UTP, and USM as well, voluntary to accept the student for a month to hands-on to experience the research program, laboratory work that what has been doing by our esteemed researchers in Malaysia. So previously, we have almost like 6 of the alumni right now, so different school.
volunteered by them, MCKK, Yayasan Saat, and etc. All the expense during the stay is covered by ACS Malaysia. We provide them allowance, foods allowance, extra allowance, transportation is covered. So other than the school, when we talk about outreach, it's just not of the focusing on the school only. So we have to broaden the outreach terms to more bigger scale. So as our main stakeholder is the universities, so we focus on undergraduate activities. So a lot that I will show here is on the undergraduate activities, and as well the outreach to the ACS member. So we have our past chair here, so very active in educating an outreach program, and now she is under ACS international divisions. So she been to Penang, to UTP, and this one STEM challenge by Ketin Sarawak, and program in the box in USM. So we catering our students in university. So we are fortunate to have this, I would say, little minion. So we have ACS Monash University Malaysia. So this is established in 2019, and as well we have from Petronas on the same year. So right now, until 2022, we have almost 9 student chapter, ACS student chapter in Malaysia. You have in UKM, UIA, UTM, Monash, Ketin, UTP, UMP, and I missed another one. I don't recall. We have 9 as I recall. Sorry about that. So thanks to these guys, they are expanding the network of the ACS by providing various activities. So this is in So to cater our member, so we have done a few outreach programs to attract more involvement from the students. It's just not a chemistry students. For example, in UKM, we have a multidiscipline student involved with our chapter of different faculty. As I myself, the advisors, I from Institute of Solar Energy, and my facilitator is from chemistry departments. As well, we have a postgraduate, undergraduates mixing in the committee, the same committee. So for public outreach, so this one we cannot differentiate, we cannot aim the target, because when the event is very broad, we cannot control the audience. The audience could be a primary school, the audience could be the secondary school, could be university students or a parent itself. Then we have a few events dedicated for this program. So this common event that has been conducted, Kuala Lumpur Engineering Science Fair, we involved with this flagship program. We even featured in International Younger Chemist Network newsletter for our initiative in 2019. In Penang International Science Fair as well, we put our member efforts to volunteer and doing the hands-on activity during the events. This one also get covered in 2020 by the International Young Chemist Network newsletter. And another event by UKM Student Chapter. So we go to the Keep Mall in Bangi, shopping mall, to get to the students and the public. So other than that hands-on kind of experiment or approach, so our students become more creative by doing different approach, especially during the pandemic. So SCS Student Chapter come up with the Earth Day Photo Challenge. So you just can stay home and edit your photos and then just post to us, and we will declare who's the winner. As well for the UM chapter, the similar
Earth Day Bingo. In 2021, we do the Earth Day talk, scientific talks, to advocate the publics about the environment issues of carbon footprint. In 2022, we repeat the similar scheme of the project. We focus on single-use plastic away forwards, as educating the publics to recycle the plastics. So other than that, we also did the industrial outreach. We have several members which is not academia, so they are in the industry, such as in Petronas, in Harta Lega, and different institutions. Okay, and among the activity that we done with Petronas, with the iChemy, yeah. So this is to we bring the industry to reach out to the undergraduate students. The career talk, the industrial visit to give a glimpse for the postgraduate and undergraduates about what happened in the industries. You can see that me and our past chairs is having fun over there. And as well, student chapter of USM conducting a mock of interview, how to conduct that, how to during the career interview, how you should respond with during the pandemic. So everyone can stay at your rooms and get the interview. And we as well have another approach in outreach program, which is we come up with the idea of having innovation challenge. So this innovation challenge is funding by the ACS, quite big amount, and we brought the targets to Southeast Asia regions. Every year we held this. Normally they will have partners from Indonesia, from Singapore, from Thailand, Philippines to join us, pitching the innovations to our juries and bring a cash money back. So we take turns between the student chapter to organize this event. This year will be held in UMP, Universiti Malaysia Pahang, and next year will be in UPM. So other than pitching program, we have the poster design competition, because we know some students is very reserved for themselves. They not like to talk, but probably they have different skill, which is like design. So we also provide this kind of poster competitions and arts competition, digital art competitions. So as well, our student chapter have their own flagship program on the challenge, as I show here, different kind of activities, pitching competitions, and finally, the scholar, which is our member, because I said our members is just not we just not a student. There is a lecturers, there is an academician, there is a industries, researchers from industries, probably a teacher as well. So we have to broaden our outreach. So this is outreach to our member. We normally held every year member get together luncheon. So a very leisure event. This is a mindfulness event to release from the stress, because when you are burdened with your kerja hakiki, and this is an additional work which is a volunteerism, then sometimes you get burned out. So we give this opportunity for our members to feel free, get together, having lunch, chit chat, and everything. During the pandemic, we still have it, but virtually, and like we're having coffee all together, having chit chat, and meeting everyone online.
So our past chair have the opportunity to attend the global chemist engagement strategy, United States. Also, we have a representative in a dialogue session with National Chemistry Degree Program, because as a stakeholder in a chemistry program, um, we have to provide our views so that the governments can design the policies. So we also involved with the CAS, because CAS is part of American Chemical Society. So to have this network is easy for us to bring any experts to Malaysia. We have ACS on campus. This is mainly organized by ACS Publication. We have a Malaysian division in Malaysia. So this one has been featured in SES Excel. Also featured in chemistry, talk by our past chair, Dr. Huiling and Dr. Firdaus. We also conducted, we have the opportunity to provide the training. This is training for trainer, sorry. So one of our expert, Dr. Masu Hui from Taylor University, he has been invited as the trainee for this program. So this could be the opportunity that we could have in future with PUSAT STEM Negara, yeah, Dr. Lee. So we can conduct this kind of training to the chemistry teachers or a science teacher. As well, we have a ACS on campus in 2021 and 2022. This is every year's event. Because ACS, American Chemical Society, is among the largest publisher. So other than that, we are empowering women, and we have a very, very leisure event, that having coffee in the morning while discussing about the science. Or we have something very heavy, we talk about science specifically on different topic. And recently we held this event with Colorado divisions. So as you see that we have two time duration, which is 6 p.m. in United States and 8 a.m. in the morning, very early in the morning. So we have two speakers giving the talks. Other than that, we also support a conference and workshops to our member. One of most our flagship program on the chemical safety, chemical inventory program. Also, wells to well webinar. We have the material function workshops. Also, the health science and technology. For 2022 and 2024 planning, so we have something in mind already. We already start planning. So among the projects that we have here is on the networking. So we have as usual, we have International Women's Day and etc. We have the outreach program, our flagship program on chemical festival just now. The KLES have, PIS have, SEED program globals. And also we are supporting various programs, sponsorships, and grants to the members. So the closest events that we are going to held will be the Festival Chemistry. This is will be conducted in 3rd December. Virtually, the virtual target group is a Form 1 to Form 3. Whereas we also do the hybrid, which is we go as what we did in 2019, the physical outreach to Miri, Gua Musang, and Orang Asli community in Selangor. For the Project SEED Global, we're targeting students from 4 and Form 5 to experience 4 weeks hands-on in our laboratory. All is covered, but we will come with the advertisement letter in our Facebook page. So kindly visit us in our Facebook, websites, and Twitter. You can contact us through the email as well. So this is the last one. In December 15, we will hold
the Innovation Challenge. This is focusing on undergraduate students. So I would like to thank all our volunteers from various institutions. As I mentioned here, I cannot say here. This is just not here. It's everyone that I cannot mention. I'm so sorry. And that's all from me. After this, we will have our facilitator from ACS UKM student chapter to show a demo on a activity that we done before. However, this demonstration is focusing for primary students because we don't have a module yet for the secondary school. But as I mentioned just now, you can join for the chemistry festival on 3rd December for lower primary school. So with that, thank you so much. Thank you very much, Doctor, for the very inspiring and informative presentation that we had just now. So based on the presentation by Dr. Muhammad Shukur, we could see that the principal mission of this chapter is to provide a platform for all the ACS members in Malaysia to interact with each other for the purpose of communicating chemistry and chemical technology effectively among the members and also with the general public. So I believe that by using this platform, the STEM education of the future, especially in chemistry area, will be improved and enable the educators and learners to participate effectively in STEM education. So, Doctor, is it possible if we can read out a few questions from the from YouTube? There are a few questions from the YouTube audience, Doctor. Sure, sure. Sure, yeah. In addition, we are open for all the collaboration from the PUSAT STEM Negara, from the schools. Okay. Yeah, we So have the network. Please utilize them. Okay, the first question is, how can school invite ACS for the outreach program? Is there any fees charged to the school to conduct the program in the future? Okay, as I mentioned, this is a voluntary program, so we don't charge for the school. But those who are already in our plan is all covered during it all covered. I mean that festival chemistry is all covered. But if an add-on program, we have to table for the proposal, get the approval from our committee, how much we should support this program. So I would say we have to do the discussion first. How we going to strategize your program. Okay. All right. The second one is it seems that the activities conducted by ACS are so interesting and the teachers here would like to bring their students to experience all of these activities. How Thank to you. participate in those programs conducted by ACS? Again. Yeah, because normally we will post in our Facebook page because we are in the NGOs. I would say that we don't have the right to go directly to KPM and asking the student to join. So we're doing based on the voluntary basis. So whatever that we post in our Facebook page and in the networks, then you can reach from there. But I believe that after this, PUSAT STEM Negara could provide us the platform to reach out. Yeah. Thank you. We'll let Dr. Lin know about this also. We can have a collaboration in the future as well. Sure, you are welcome there. Okay, thank you very much Dr. Muhammad Satta for the answers ya. Okay, jadi terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Dr. Muhammad Syukur atas kesudian beliau untuk menyampaikan ceramah dalam slot Steminar Kimia kita pada hari ini. Seterusnya, kita akan bersama dengan Cik Nur Ain binti Muhammad Razali dan Cik Siti Nur Zubaida binti Syahdan iaitu American Chemical Society UKM Student Chapter bagi slot kedua untuk program Steminar Kimia iaitu perkongsian aktiviti hands-on yang boleh digunapakai dan dipraktikkan oleh guru-guru kimia di dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas bersama para pelajar. Jadi dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Boleh dengar ke saya? Okey. Terima kasih kepada moderator dan juga kerana menjemput kami pada hari ini untuk memberi perkongsian tentang aktiviti yang pernah kelab kami jalankan. Jadi sebelum tu saya perkenalkan diri saya dahulu.
Nama saya Nur Ain binti Muhammad Razali. Saya merupakan ahli persatuan SCS American Chemical Society UKM International Student Chapter. Dan juga rakan saya Siti Nur Zubaida juga adalah pelajar pasal siswazah di UKM di dalam bidang kimia. Jadi untuk hari ini kami akan menceritakan ataupun berkongsi beberapa eksperimen yang boleh dilakukan oleh anda semua di rumah kerana bahan-bahan yang kami gunakan untuk eksperimen hari ini adalah berasaskan bahan-bahan yang ada di rumah. Minta maaf Cik Nur Ain ya. Ya. Boleh share slide ataupun Boleh share slide sekarang boleh ya. So untuk hari ini kami akan menunjukkan boleh nampak ke slide saya? Boleh Cik Ain boleh, kita boleh lihat slide. Okey, untuk hari ini kita akan kongsikan 3 eksperimen yang kita akan guna hanya bahan-bahan yang kita boleh dapat di rumah. So sebelum ni kita pernah buat aktiviti bersama pelajar-pelajar sekolah rendah. Tapi aktiviti ini juga boleh diolah untuk pelajar-pelajar sekolah menengah juga. So aktiviti pertama adalah Colours on the Move ataupun kita dalam bahasa Melayu kita sebut pergerakan warna-warni. Yang kedua adalah Chromatography Chemistry Color Clues, petunjuk warna kimia kromatografi, dan yang ketiga adalah Self-Inflating Balloon. Okey, untuk aktiviti pertama, kita hanya perlu gunakan tak bergerak tu saya punya slide. Tak full screen tadi. Okey, minta maaf Cik Nur Ain tadi tak bergeraklah slide. Boleh share screen? Saya dah share screen dah. Sekejap saya share semula. Nak entire screen dah. Okey, boleh nampak Boleh. Alright, okey, sambung balik. Untuk aktiviti pertama, kita akan tunjukkan eksperimen Colours on the Move ataupun pergerakan warna-warni. So dalam eksperimen ni kita hanya perlu gunakan susu sama ada low fat ataupun full cream, susu kotak. Lepas tu kita perlu gunakan bahan pencuci sama ada pencuci pinggan ataupun pencuci sabun basuh badan dan juga beberapa pewarna makanan. Okay, so bahan-bahan ini kita boleh dapatkan di rumah sebenarnya. Okey, untuk tunjuk bagaimana eksperimen ini dijalankan, so saya ada video, so kita boleh tengok video dulu ya.
Okey, dalam video ni bahan kita perlukan adalah dua susu, iaitu susu yang full cream dan juga low fat. Lepas tu kita perlukan body wash, cotton swab, okey, dan seterusnya food colouring, apa-apa warna sahaja. Okey, step pertama atau langkah pertama kita perlu letakkan susu dalam pinggan. Okey, yang kedua susu dalam eksperimen ni kita akan gunakan dua susu yang berbeza, iaitu susu full cream dan juga low fat, sebab kita nakkan dapatkan dua kesan yang berbeza. Kerana full cream tu mempunyai lebih banyak lemak berbanding dengan susu low fat. Kemudian, okey, letakkan pewarna makanan di bahagian tengah susu tersebut. Okey. Untuk langkah yang seterusnya, kita perlu letakkan pewarna yang lain pula. Tadi kita letakkan warna merah, kita letakkan warna hijau pula. Okey, kemudian ambil cotton swab yang dan diletakkan sabun pencuci pinggan. Okey. Letakkan hujung cotton swab yang telah diletakkan pencuci pinggan tersebut ke dalam susu, ke bahagian tengah susu. Dan kita akan lihat colour di dalam pewarna makanan dalam susu tersebut bergerak. Okey, kalau kita dapat lihat sebenarnya dalam eksperimen ini colour yang bergerak di dalam susu full cream adalah berbeza dengan susu low fat. Kita dapat lihat perbezaannya kerana ada kerana komposisi lemak yang terdapat di dalam susu tersebut berbeza. Okey, saya sediakan sedikit penerangan mengenai eksperimen tersebut. So sebenarnya di dalam susu ada terdapat 3 komponen utama, iaitu air, lemak dan juga protein. So molekul-molekul ini akan bertindak balas dengan tindak balas berbeza kepada bahan pencuci. So di dalam bahan pencuci sebenarnya kita ada negative charge ataupun charge negatif, dan juga ada satu bahagian yang tidak bercharge. Manakala ada dalam molekul susu, iaitu air, kita ada charge positif dan juga negatif, dan manakala lemak pula kita tak ada apa-apa charge. Tetapi dalam molekul protein dia lebih complicated ataupun lebih rumit kerana dia ada banyak charge positif dan juga negatif dalam arah yang berbeza. Okey, dalam bahan pencuci kita ada negative charge seperti yang saya sebut sebentar tadi. Oleh itu, kita nak tahu macam mana colour yang dihasilkan, macam mana colour tu warna tu boleh bergerak dalam susu tu kan. Okey, sebenarnya adalah reaksi antara molekul bahan cuci dengan air. Bahan cuci tu ada negative charge, so dia akan bertindak balas dengan positive charge, charge positif yang ada dalam air. Dan juga charge negatif yang ada dalam bahan cuci tersebut akan bertindak balas juga dengan positif charge yang ada dalam susu ataupun bahagian protein, molekul protein. Manakala bahagian tidak bercharge bahan cuci tadi akan bertindak balas dengan bahagian lemak yang tidak ada apa-apa charge. Oleh itu, perbezaan charge antara molekul-molekul yang terdapat dalam susu tadi menyebabkan warna itu bergerak.
seperti yang anda dapat lihat dalam video ini. So molekul daripada negative charge daripada bahan cuci akan berinteraksi ataupun bertindak balas dengan charge-charge yang terdapat dalam susu. Oleh itu dia akan menyebabkan pewarna dalam makanan dalam susu tersebut bergerak. Dalam eksperimen ini kami menggunakan dua jenis susu dan juga dua jenis bahan pencuci. Jadi untuk peringkat yang lebih tinggi mungkin kita boleh gunakan pelbagai lagi bahan-bahan cuci seperti sabun ke, shampoo dan juga bahan pencuci muka untuk lihat perbezaan antara tindak balas sabun tersebut dengan molekul protein. Dan apa yang kita dapat lihat melalui eksperimen ini adalah perbezaan charge itu dapat menunjukkan ataupun dapat menghasilkan satu color ataupun warna yang menarik. Satu interaksi ataupun tindak balas yang menarik. Okey, seterusnya untuk aktiviti 2 saya akan paskan kepada rakan saya iaitu Siti Zubaida. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Boleh dengar? So untuk aktiviti yang kedua adalah Chromatography Chemistry Color Clues, iaitu petunjuk warna kimia kromatografi. Kromatografi adalah salah satu teknik yang simple, yang mudah yang boleh kita lakukan untuk for the separating of the individual component of a mixture. Okay, untuk eksperimen ini kita akan gunakan penapis coffee filter, beberapa cawan, pewarna hijau, cotton swab dan air. Okay, berikut adalah video yang kami buat. Okay, ini adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk aktiviti kromatografi, iaitu pewarna hijau, measuring spoon, cotton swab, coffee filter, plastic cups dan juga air, juga garam. Okay, pewarna hijau akan dituang ke dalam cawan. Seterusnya cotton swab akan diambil dan kita akan lekatkan pewarna hijau pada hujung cotton swab. Seterusnya kita akan sentuh permukaan coffee filter dengan pewarna hijau. Seterusnya, cotton swab akan direndam ke dalam air. Okay, kita akan basahkan hujung cotton swab. Dan cotton swab tersebut akan diletakkan ke atas titis hijau yang telah kita buat tadi. Dan kita boleh dapat lihat pergerakan warna, pergerakan kromatografi warna. Okay, kita akan ulang langkah tadi tapi dengan menggunakan larutan air garam pula. So, kita akan larutkan garam dalam air.
Kita ulang langkah yang sama seperti tadi. Kita akan celupkan kepada pewarna hijau dan kita akan letakkan ke permukaan coffee filter. Kita akan rendamkan hujung cotton swab dengan larutan air garam. Seterusnya kita letak ke atas permukaan coffee filter. Dan kita boleh lihat perbezaan antara penggunaan air larutan air garam dan larutan air biasa. Okey, bahan kimia yang membentuk warna air dan bahan kimia yang membentuk warna air dan kertas. Di sini kita gunakan coffee filter memainkan peranan penting dalam pemisahan warna. Bahan kimia yang membentuk warna dikenali juga sebagai pigmen dan di sini kita gunakan pewarna hijau dan kita dapat lihat perbezaan perbezaan warna terhasil daripada kromatografi, iaitu kita dapat lihat pemisah warna kuning dan biru, iaitu warna-warna yang membentuk warna hijau tadi. Okey, seterusnya aktiviti ketiga kita ada self-inflating balloon, iaitu belon mengembung sendiri. Okey, belon boleh mengembung sendiri tanpa perlu ditiup. Okay, kita lihat bagaimana preparation untuk aktiviti ini. Okay, kita memerlukan belon, rubber band, getah, sodium chloride iaitu garam, sodium karbonat, serbuk penaik, citric acid ataupun cuka dan test tube. Okay, test tube ni kita akan label kepada sodium bicarbonate dan juga garam, salt. So kita akan isikan cuka ke dalam test tube. Kita akan isi sehingga 3/4 test tube. Okay, sementara itu kita akan menutup dulu test tube ini supaya cuka tidak tertumpah.
Okay, seterusnya kita akan stretch the neck of the balloon supaya senang nanti kita akan ikat kepada test tube. Okay, kita akan isikan soda bikarbonat ke dalam satu balon. Isikan dalam 2 sudu. Okay, seterusnya kita akan isikan garam ke dalam satu lagi balon, iaitu sodium chloride. Okay, seterusnya kita akan ikatkan balon tadi ke atas test tube. Okay, seterusnya kita akan turunkan soda bikarbonat yang kita telah isi tadi ke dalam test tube yang berisi cuka. Supaya reaksi kimia akan terhasil, iaitu gas karbon dioksida akan terhasil melalui reaksi kimia ini. So, balon akan mengembang. Dan seterusnya kita akan ikatkan pula balon yang berisi garam tadi. Dan kita akan tuang juga garam tadi ke dalam test tube yang berisi cuka. Kita dapat lihat perbezaan di antara kedua-dua ni, di mana larutan garam ataupun sodium chloride dia tidak akan menghasilkan sebarang gas karbon dioksida. Jadi balon tidak akan dapat mengembang. Okey, jadi kita gunakan cuka sebagai asid dalam aktiviti ini dan soda pernaik sebagai base dan garam natrium klorida juga digunakan. Selain itu, kita boleh juga gunakan magnesium sulfate, kalsium karbonat untuk kita mengetahuilah tindak balas apa yang akan terhasil sama ada ia akan dapat mengembangkan balon, iaitu melalui penghasilan karbon dioksida ataupun kalau masa kita guna garam tadi, balon tidak akan mengembang sebab kita tidak menghasilkan sebarang gas daripada reaksi yang kita telah buat. So, saya rasa itu sahaja daripada kami. Berikut adalah 3 aktiviti yang kita telah lakukan sebelum ini. So, itu sahaja daripada kami berdua. Terima kasih. Okay. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Muhammad Syukur bin Suaid, Cik Nur Ain binti Muhammad Razali dan juga Cik Siti Nur Zubaida binti Syahdan atas kesudian untuk berkongsi
ilmu berkaitan dengan aktiviti hands-on dalam slot Steminar Kimia pada hari ini. Jadi saya lihat sangat menarik ya perkongsian aktiviti hands-on daripada Cik Nur Ain dan juga Cik Nur Zubaida sebentar tadi. Dan saya yakin perkongsian ini dapat dijadikan rujukan kepada guru-guru kimia di luar sana untuk digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas bersama-sama dengan pelajar. Jadi mungkin kita boleh bacakan soalan daripada para penonton daripada YouTube dan juga Facebook Pusat STEM Negara ya. Ini okey, yang ini daripada Linda Saman. Assalamualaikum. Bagaimana kami guru boleh menjadi ahli atau menyertai ACS? Okey, masih berkaitan dengan ACS Malaysian Chapter. Terima kasih Cikgu Linda ya. Saya kurang pasti di Malaysia, tetapi di United States guru boleh menjadi ahli. Jadi saya rasa saya boleh mungkin macam mana saya nak share link di sini, boleh ke? Boleh share di dalam komen. Oh okay, so saya akan share dalam komen kemudian ya link untuk menjadi ahli American Chemical Society, because you not join us in Malaysia, you are joining American Chemical Society in United States. So then automatically you become a member of ACS Malaysia. Unless you are registered student in some university yang ada ACS student chapter, then you can be automatically member of the ACS student chapter lah. Normally they have to pay the fees for the membership, but I think untuk ini quite cheap lah for not for the academician like me, it's quite expensive, but for the student, for the non practitioner, maybe non practitioner means not the scientist, mungkin cikgu like you guys, is more cheaper rate lah. So probably kalau student paid around berapa dolar? I think you $15. Kalau convert kepada duit Malaysia dalam 100 lebih sikit. Ya, RM100 untuk ahli untuk student lah. Untuk student dalam RM100. But for the full membership like myself is around 400 to 500. Yang ini yearly fees ke doktor ataupun? Yeah, ini fees. That's why we try to get all the fees that we pay in United States coming back to Malaysia. Okay, yeah. Okay, kalau dilihat daripada komen-komen di YouTube ni ya, guru-guru kimia di luar sana sangat berminatlah dengan aktiviti-aktiviti yang dikongsikan sebelum ini. Jadi ada cadangan daripada guru-guru di sini untuk pihak ACS untuk menyediakan modul aktiviti-aktiviti yang boleh digunakan pakai di dalam kelas untuk digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran kimia bersama dengan para pelajar. Itu cadangan daripada guru-guru lah doktor ya. Ya, terima kasih. ACS United States memang dah ada a guideline or module for the outreach program for chemistry and different target group as well. So we can share with you guys what already been outlined in United States. Even for our membership, Cik Ain dengan Cik Zuraida yang sharing just now is adapting from what United States is outlining lah. Because we don't want to test dangerous experiments for the student, for the kids. This is the primary concern. So I already shared the membership link. Okay ya. Jadi mungkin guru-guru kimia di luar sana boleh klik link tersebut untuk mengetahui lebih lanjut berkaitan dengan ACS ini. Jadi terima kasih diucapkan kepada Dr. Muhammad Syukur bin Suaid, Cik Nur Ain binti Muhammad Razali dan juga Cik Siti Nur Zubaida binti Syahdan atas perkongsian yang sangat menarik sebentar tadi ya. Kini tibalah kita ke penghujung program Steminar Kimia secara online untuk petang ini. Sekali lagi ingin diingatkan kepada para peserta dan juga guru-guru untuk mengisi kehadiran melalui link yang akan yang boleh dilayari di ruangan komen YouTube dan juga Facebook Pusat STEM Negara.
Jadi terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas kehadiran semua guru-guru anda semua, terutamanya penceramah jemputan kita pada hari ini iaitu Chemist Dr. Muhammad Syukur bin Suaid, pengerusi American Chemical Society ACS Malaysian Chapter, dan juga merupakan fellow penyelidik Institut Penyelidikan Tenaga Suria Universiti Kebangsaan Malaysia. Terima kasih juga kepada Cik Nur Ain binti Muhammad Razali dan Cik Siti Nur Zubaidah binti Syahdan ACS UKM Student Chapter, guru-guru kimia dan semua yang terlibat secara langsung dalam seminar secara online anjuran Pusat STEM Negara pada kali ini. Semoga perkongsian ini dapat memberikan pendedahan kepada guru-guru kimia berkaitan dengan ilmu pengetahuan terkini, teori dan juga konsep dalam melaksanakan pendidikan STEM untuk pengajaran kimia di dalam kelas. Selain itu diharapkan agar seminar ini dapat memberikan pendedahan berkaitan dengan aktiviti hands-on, aktiviti yang dijalankan oleh ACS Malaysian Chapter dalam melaksanakan pendidikan STEM untuk pengajaran kimia. Jadi tamatlah sudah program kita pada hari ini dan saya ingin memohon 10 jari sekiranya terkasar bahasa atau terdapat kesilapan teknik di awal program Steminar tadi daripada pihak kami sepanjang berjalannya program Steminar Kimia secara online ini. Jadi saya sudahi seminar pada kali ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jumpa lagi di program akan datang insya-Allah. Sekian, terima kasih.